مساحات اليوم تاع الغابية أو شبه غابية كبيرة موجودة في كل القطر الوطني. تقدر أيضا تشارك في الصناعة، تقدر تشارك أيضا في اليوم رانا نصدر بعض المنتوجات كما الفلين، وكاين منتوجات أخرى كما الخروب، كما الكثير من المنتوجات الغابية والشبه غابية اللي تقدر أيضا تساهم في خلق مناصب شغل، تصنيع هذه المنتوجات وتصديرها أيضا، وتكون عندها آثار إيجابية في المناطق الموجودة فيها. أظن هذه التوجه الجديد اللي بعثناه في هذا اليوم، وإن شاء الله في الأسابيع الجاية مع المتعاملين، مع الصناعيين، مع حتى اللي يدخلوا في كل مراحل حتى التسويق، سنفوت إلى مرحلة تثمين هذه الثروة الغابية اللي في كل قطر الوطني، وجعلها أنها أيضا تشارك في توسيع وتثمين الاقتصاد الوطني. المنطق هو أننا نوسع، نثمن كل الثروات اللي عندنا. كاين أشياء اللي اليوم موجودة. ناخذ هذه الولاية هي ولاية غابية بأقصى حد، يعني أكثر من 60% تاع المساحات مسجرة. من جهة أخرى ما عندناش نفس هذه الخصوصية في ولاية أخرى. كل ولاية على حساب نظن القدرات نتاعها نحاولوا أنها نخلق حولها شغل، اقتصاد محلي، فرص لتصنيع، لخدمات. وهذا نظن هذا هو التوجه اللي لازم نروحوا له. يعني ما راناش في كل مرة نتكلموا على حاجة يعني كل حبينا نبدلوا حاجة بحاجة. نظن كل شيء عنده دوره، وكل شيء يقدر يلعب دوره في هذا المنهج الاقتصادي الجديد. استغلال الغابات عنده المعايير نتاعو تاع الفلين، تستغل كل 10 أو 12 سنة، يعني عندما تكون في مرحلة. هنا يبقى احنا الإنتاج راه كل عملية تاع جني الفلين، كل هذه العمليات راهي تندار بصفة إيجابية، ما كان حتى مشكل. المشكل موجود بعد هذه العمليات، كيف نصنع هذا المنتوج مع الصناعيين الخواص، كيف نسوقه في الخارج. هذه هي ربما الأشياء اللي لازم نحسنوها. نقدروا تحصلوا على أرقام معالي الوزير؟ اليوم حوالي نظن الإنتاج هو أكثر من 66 ألف قنطار من الفلين، وعندنا أيضا في المخزن كمية معتبرة من الإنتاج تاع العام اللي فات. وكان صناعيين اللي نوعا ما يشتروا كل عام هذه المادة خام باه يعملوا بها. دوك نشوف أمثلة نظن في النقطة اللي راهي جاية لتصنيع هذه المنتوجات. كاين الفلين، كاين الكثير من المنتوجات اليوم اللي حابين أيضا نوسعوا فيها هذه الاستغلالات، سواء كانت نبات صحية ولا عطرية ولا كل ما هو موجود في هذا الفضاء يقدر يتصنع، يقدر يشارك أيضا في خلق قيمة مضافة مع المتدخلين. هذا هو الأهم نظن الأهداف بعد الهدف ربما المحافظة على هذه الفضاءات من وخدمتها البيئية. الهدف الأساسي هو خلق مناصب شغل، وخلق مناصب شغل في ربما مناطق وين ما عندهاش نشاطات أخرى. حتى النشاطات الفلاحية المحضة هي نشاطات اللي ربما ما عندهاش المردودية في هذه المناطق. يبقى في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية كاين إلا هذه الأنشطة الاقتصادية اللي حول الغابات اللي تقدر تعطي فرص للشباب، تعطي مناصب شغل، أيضا قدرة معيشية لهذه المناطق. هذا هو نظن الهدف الأساسي. يبقى من بعد نشارك في تهيئة هذه الفضاءات، نشارك أيضا في أشياء اللي مرتبطة بالمحافظة على السدود. هذه تبقى أيضا أهداف اللي جي تعزز هذه الاستراتيجية. Nous sommes sur une stratégie de diminution de la poudre de lait dans l'utilisation des dérivés, donc notamment la production des dérivés, fromage, camembert, yaourt, ce que connaissent les consommateurs. Et c'est un exemple, c'est un bon exemple
d'une laiterie qui a investi et qui produit aujourd'hui ses produits à partir de lait cru. Donc ils ne sont pas nombreux aujourd'hui, mais en tout cas je félicite l'investisseur pour le travail qu'il fait. Et nous avons bien vu son produit. Et je pense que si on arrive à développer cette expérience dans l'ensemble des laiteries, ça nous permettra à terme de réduire l'importation de poudre de lait qui est utilisée dans les dérivés du lait, ce qui n'est pas normal. Ça veut dire il y a aucun fromage, il y a très peu de fromages dans le monde qui sont faits à partir de poudre de lait. Donc ils sont faits avant tout à partir de lait cru. Donc je pense que c'est une stratégie qu'il faut encourager et c'est intéressant d'avoir trouvé cet exemple ici. Pour cette pépinière, c'est aussi un instrument important. C'est un instrument important qui permet de pouvoir produire des plants avec, bien sûr, tout en ayant cette diversité. On a fait la plantation d'un plant de kharoub, d'un plant de châtaignier, d'un plant de cèdre de l'Atlas, du chêne vert. Nous voulons utiliser toute cette diversité d'arbres forestiers, parfois fourragers, d'avoir aussi des arbres qui peuvent, demain le châtaignier avec le pin pignon aussi. Donc tout ça peut devenir aussi une ressource que nous pouvons valoriser dans l'industrie, dans la production de différents types de produits qui sont utilisés, y compris dans par exemple la partie pharmaceutique pour le kharoub ou les aliments complémentaires. Donc je pense que ça offre aussi une possibilité de pouvoir, y compris l'osier, on a vu cette expérience sur l'osier, produire de la matière première qui peut être industrialisée, qui peut après créer une économie forestière à l'échelle aujourd'hui du patrimoine et des ressources que nous avons. Mais que nous devons valoriser tous nos ressources. C'est une région qui est très très bien arrosée. Donc même quand on a des périodes difficiles, mais de manière globale, c'est important de pouvoir sortir d'une agriculture pluviale. Je pense qu'on a fait déjà une première phase qui est importante entre 2000 et 2015. On est passé de 350 000 hectares à 1 million d'hectares, 1,2 million en irrigué. On a cette ambition d'arriver à 2 millions, ce qui nous permettrait de sécuriser définitivement une grande partie de notre production. Donc qu'elle soit céréalière, sous irrigation d'appoint à 600 000 hectares, qu'elle soit maraîchère, elle est déjà pour une grande partie sécurisée, sauf pour une partie du plein champ. Et que ce soit bien sûr les autres types de production arboricole, qui aussi en grande partie, notamment dans les périmètres, et sous irrigation. Mais je pense que c'est cet objectif qu'il faut maintenir, avoir au moins 30% de notre SAU à 25% sous irrigation, comme ça qu'on nous mène, que ce soit une année moyenne ou une année un peu difficile, nous avons sécurisé nos productions agricoles.